We keep vigil in the darkness. We hunt among the shadows. We pass judgment upon the mutant, the traitor, and the heretic. We purge the world of the taint lurking among the stars. We are Inquisitors. We shall fear nothing. For we are what you fear. Добре казано. Warhammer, младежи, Инквизитор, Martyr. Ембата, разбира се. Сега, преди да започваме с тази игрица. Крей характер ни трябва първо. Преди да започваме с тази игрица, искам да ви попитам нещо. Коя игра от поредица на Warhammer или с Warhammer вселената е игра, която вие играете или ви е харесала и сте играли много? За мен специално това мога да кажа, че са Gladius. Имаше една стратегия, между другото, която беше много брутална тяхто преди време. В момента името ми бяга просто. И Blood Bowl. Blood Bowl е с вселената на Warhammer. Имах възможност скоро да взема от един мой познат акаунт и да цъкам Space Marine и Space Marine 2. Като Space Marine я врътнах, Space Marine 2. За съжаление не успях за времето, с което разполагах, но много ми допаднаха. И решихме да пробваме и това нещо, тъй като имаме експанжена. Не знам, що имаме експанжена. Но дайте си направим герой. Да, коя игра на вас би ви харесала Warhammer или ви харесва? Ще изглежда толкова странно на картинката. Psyker, Assassin, Crusade. Tech Adept, силни контролни тек за команда Sorted Constructions of the Lego Cybernetica Formidable Two-Handed Power Mod with the Secretary Regions. The Technological Indoctrination Inquisitors with the Tech Adept Battleground have access to arcane equipment that only can be operated by adepts mechanics. Inquisitors spend data flux points to create battle constructions guns. Имаме и Брат 2. Battle Sister ни е заключен. Psyker. Psyker can lock hit points as penalty for using psychic powers, accumulating those. Добре. Electronic talents. Only Inquisitor, the psychic background are permitted to use psychic powers. Amplifying their will, their important blah blah blah. Starts a physical weapon which is very hard to master. Assassin, не. Power armor so they can soak up tremendous amount of damage that would slay a mere mortal in seconds. Power sword, great sword and suppression shield. The Assault Crusader is the master of hand-to-hand combat wielding power sword and suppression shield, or the two-handed energy-infused great sword, cutting through several enemies in the same time and mitigating incoming damage with shocking. Добре. Heavy weapons, especially Sonic capable wielding heavy melee and ranged weapons, making them most efficient against deal. Добре. А те едно Crusader ще направим, ще го кръстим бат. Assault Crusader Level 1. Какво е тук? Season Junior за Season 7. Има сезони. Така, играта е излезла първоначално 2018, ако не се лъжа, после излезе за нея едно DLC 2019 или Expansion, както искате да го наричате. В момента, доколкото разбирам, има преработени мисии, преработени механики и всякакви такива други щурки. Избеснично малко сега бъде Xenos Races. The GG's and the Executions. Тук между другото ще няма се гласа. Не знам как сте скоро. Inquisitor's log. Classified report. Scheduled for later transmission. I am closing on the source of the inquisitorial distress signal I was assigned to investigate. The coordinates I received from the Caligari Conclave led me to a desolate system. There were many delays during the journey. The intensity of the Caligari warp surges is beyond anything I've experienced. These anomalies are spreading through the subsector like a tidal wave. The distress signal has an ancient encryption used by the Holy Orders.
It is authentic, but extremely old. The signal is coming from a battered fortress monastery that was likely spat from the warp when the tide of the surges swept through the sector. There is no response to our hailing signals. Ние ще ходим погледнем, разбира се. Inquisitor, this is your captain speaking. I'm still trying to hail the monastery, but I get no response. The hull looks intact, though. I think it was simply abandoned a very long time ago. Then what do you expect to find over there? Something that once belonged to the Inquisition, and lots of empty halls. Sounds exciting. I've instructed your pilots to land on the hangar deck. Stand by and wait for my signal. Нещо припутва тук зад мене. Inquisitor, the automatic defense system has been activated. The turrets are attacking you. Do you... Това, което иска да кажа преди малко е, че просто коментарите за играта са брутални. Значи тази игра излиза горе-долу по същото време, което виждаме Diablo 4. И много хора казват, че тази игра е по-хубава от Diablo 4. Дали е така, ще разберем сега. Captain, do you copy? Captain Van Winter, can you hear me? Strange. Vox communication is jammed and I can't use my teleporter device. Something must be disturbing my signal. I will record everything in my audio log, in case I don't return. Inquisitorial log, new entry. While attempting to dock in the hangar of an unknown fortress monastery, my transport took heavy fire. I suspect that the automatic weapon systems were activated, but I don't yet know why. The transport has been destroyed, along with my equipment. My pilot is dead. I will pray for him later. Какво има тук? Кръв. Suppression. То предполагам, ще са ни способности за по-натам. Добре. Камерката сме сложили да не прече нищо, сложили сме се да не прече нищо. Interesting. Mindless servitors were created for menial tasks, but having a flesh drone just for operating the door seems excessive. Open the door! Добре, имаме ли карта, между другото? Имаме карта, която мале колко ли съм казал, че така искам да хем да е на екрана, хем да не ми пречи. An ancient cogitator. Let's see if the tech prayers still hold. It might have information about this place. Alpha class of 35. Morning bear for included status. Included data collecting last maintenance logged. Да знам ли кое е това? Следващи equipment score rate of impairment 40%. Prayers of maintenance required in the following zones. Добре. Добре. Just as I suspected. It's a pile of rust. At least I found some interesting diagnostics. I should check all the cogitators on the ship for other details. Ще го направя. Така са карта имаме така. Да, тук може да я махнем. Можем да я махнем. New log entry. I have found some human remains. The time of death seems recent. I don't like the look of the marks on the bodies. Something killed them with mindless brutality. Добре. Не са кои терат. Oh, yes. The perfect weapon to deliver the Emperor's justice. Ясно. Ясно. Добре. Explore the area. Очакваме ли уреди? Очакваме уреди.
creature of chaos. Can you withstand my faith? Това голямо. Ancient Imperial ship infested by chaos. So be it. Let's cleanse the taint then. Добре. И може да унищожаваме всичко покрай нас, което да се знае. Си пусна малката карта, че голямата решава да изчезва от време на време. New log entry. I have found a room tainted by the filth of chaos. There is also a tech priest maintenance shrine with a functioning cogitator. It could contain information on how I could turn off the Vox jammer. I'm the approaching rogue trader vessel because of considerable damage. Martyr, да, значи това е името на кораба. Teleporting signals are regularly jammed, blocking entry and exit to Barabara. Conclusion. After investigation and questioning, I can safely claim that no personnel were involved in the incident. The defense turrets opened fire without any human involvement, and the signal blocking any teleportation attempts is generated automatically. Problem call system will function. Proceed initially log the priority level requests to the maintenance. Добре. I found new information. There is an emergency cogitator nearby where I could turn off the jamming signals. Special resources that is used upon activating abilities. Crusaders have the focus resource, which is required for their armor skills. Focus is slowly regained over time. Добре, това тук си има. Ясно. Сезам, отвори се. Open the door! It is in the walls now. Everywhere. Taint. In the machines. By the Emperor! What foul abomination is this? Talking servitor. It might be mind-locked, but this is still unusual. Опа, червено имаме. Unbound Raider. Добре, сега ще станете баунати рейдери. I found a wreck in the hangar. It is a vessel used by the Space Marines. What are they doing here? Добре, идвам. Не бойте се. Well met, heretics. It is time for you to die. Не можех да го кажа по-добре. Това му клякаме. Добре. Това ни показва къде може да се крие, предполагам. Chain implant, main implant, eye implant, common eye implant, 11 focus, passion, purity seal, assault armor, common club. Добре, и имаме great sword само. Да ставайте така. Свършим битката, вече можем да се... Finally, that's the cogitator that will disable the jammer. I couldn't turn off the teleportation jammer, but the Vox should be fine now. Captain Van Winter, can you hear me? Inquisitor, finally! I thought we'd lost you. It would have been quite convenient for you, I suppose. Trust me, I'm on your side. I'm not saying I don't want my ship back,
But who would clear my name if you died in battle? Your loyalty is quite admirable, Captain. You have left the hangar deck of the Martyr. Добре. Изглежда, че сме го напуснали в хангара. Reward. Unlocked item type chainsaw. Passive skill point. New level reach. Continue. The Survivor. Mega Contact. Това се не мисли. А скейте колко готино изглежда просто този кораб. Character. Пасивно. Това е тук. Melee damage bonus. Critical hit. Що трябва тук натам да ги правя? О, това ще ми хареса. Това ще ми хареса. Progression. Attributes. Perks. Добре, 60 бонус, като сме обградени. Имаме Toughness, Warfare и Virtue. Unlock type Plasma Pistol, Solid Shield. О, това ще ми хареса, младежи. И девойки, айде. Sector View. Ние сме тук. Journal, Characters. Добре, почваме с втората мисия. Не съм сигурен на изцяло от вашето възприятие и мнение за играта зависи дали ще правим нещо. Our augurs have picked up a Vox signal not far from your location. It is transmitting on an Imperial channel. It could be important. I'm on my way there. Но мога от сега да кажа, че това е игра, която ще си изиграя от до. Гадове ли има, че ми даваш? Аха. Уродите мръсни. Вижте как ще дойдат сега. Значи и хич да не е това боле. Хич да не е това боле. Restore 10 HP per second for 5 seconds. Restore 75 suppressions on use watch. Аз не се качва кръвта, така че няма смисъл да го ползваме даже това нещо. Каква е тази цялата гадория? What have you found down there, Inquisitor? Some unlucky members of an Imperial retinue. This is a shrine dedicated to the ruinous powers. Somebody really wants his dark wishes to be fulfilled. In other words, there's something on that ship that requires human sacrifice. Wonderful. Това така казано притеснително се чува. Вие човешки жертви, айде удари го, да? Ще ви кажа аз човешки жертви, гадове, мръсни. Това е готина комбинация между другото, хич да не. Идвате ли бе душици? Само не идват. Добре, ми харесва това като комбинация. Разбирам, че по-натам, поне доколкото виждах, имам автоматично оръжие едно друго, така. Confidential Emergency Invocation, Precedent Analysis. Трета assessment ultra height and growing. Proposal attachment of data servicing the blessing. Initiating data module scribbling and anointing center processing models.
Personal note, the machine spirit is slowly becoming insane and it started to override the defense system, destroying some possibility harmless void craft trying to land on the deck. We must act before it sheds more blood. I don't need to remind you the fateful consequences if such information becomes open knowledge. It all must remain confidential. I submit this invocation in the name of the Omniscient to the wisdom of my trusted Hiriopad. Добре, нищо не разбрах. Освен, че им се е побъркал роботчето на кораба, почва да атакува всичко и всички. A proper welcome committee at last. That grenade could be useful now. Кажи честно. И аз защо не го ползвам до сега? Аз се приближавам с някаква гранатка. Така. This is the safest way for us to communicate and find out what we're planning. The executors hide your message in the maintenance ceremonies and make them look like simple denotational notes. We need to plan our next step. Alert corruption code influx. Not B. I've received your message by the Emperor. This is bad. Same here, down here. Nobody knows where the Martyr is headed, and with utter hold up in the sanctum of his second in charge, plotting against him. I have no idea where to turn. Утър ли е тука, батко? Той Артас ще дойде. Uther will be our death. Think about it. He promised us immortality and glory for the Imperium, and now what? We have what? Those things in the dark zone. We must get out of here immediately, or shall we join the others? Uther чубата не те знам кой си, има си лош човек явно. Забравям, че като съм обграден имам 60 бонус демидж, което означава, че трябва да се набутваме директно при гадовете. Е така. Виждате гадове? Хоп, при тях. I have found a corpse of an Imperial soldier. I'll take his data slate. It could contain a recording that could shed some light on what happened here. Общо взето голям урод. Имаме голям урод тук. Ого, тук са много. Аз не съм ги позвал още рад. Space Marine. I found the body of a fallen Adeptus Astartes. What? Did you just say that there was a dead Space Marine down there? He must have been a member of that unlucky Imperial reconnaissance team I found. Allow me to clarify that. You only found pieces of them, so it'll be just you against something that tore apart one of the mightiest champions of the Imperium. Don't jump to conclusions just yet, Captain. It could easily be more than one creature. Иначе... не, най-вероятно не се бим срещу гадина, която е пребила най-големия шампион на Империума. В ролята на адептите, Астартите. Може да са няколко годинки. И той е прав.
И той е прав, може много гадове да се го свършили така. То удар ми харесва на това. Сте гадове. Уроди мръсни. Ние май сме тук, да, тук сме. Виждаме ли хора отгоре? Виждаме ли? Това не са много хора, да? А те има още. Добре. А това прави ли не беше просто както хора с него? Не. Колко ни е разстояние? Мога да се скачаме надалеч. И хич да не насам няма път. Добре, дайте видиме. И какво има тук? Team Sigma, this is Chaos Thorn speaking. Team Sigma, come in. I'm afraid Team Sigma won't be responding anytime soon. What? Who are you, and what are you doing there? Taking a stroll on the decks? By the Emperor! Mind your manners. I am an Inquisitor, and I don't tolerate... An Inquisitor? About bloody time. I thought your lot had followed Lord Klosterheim into the Dark Zone. Listen, we're under heavy attack in the control room, so I'd appreciate it if you could join us while we deliver the Emperor's will until our most triumphant death. Thorn out. Nora? New log entry. I established connection with someone from an Imperial expedition on the ship, but he is clearly confusing me with someone else. А? 26 демидж, 17. Чакай, стой, спри, чакай. Power Sword. Great Sword. 157 damage bonus for all skills, one purchase bonus loot quantity. Искаме loot quantity. Warp resistance, counter reductions for all skills, regeneration per second in cover, plus 8 quality. Добре. Значи защита имаме хубав меч в момента. Имаме бонус на лутовете. Добре, разбираме как се развиват нещата към момента. Това ни е левела, предполагам, да expert to next level. Това ни е геройчето. А с нулата се хилваме. Това също е хубаво, че го виждаме сега. Това ли не беше втората мисия? Инвентарите моля ги продавам, между другото. Heroic Deeds. Но 135. Ой, тази игра няма да е въобще кратка. Fake and Bulgari Credits. Добре, ще направим още една мисия. Аз поне, дали, за този клип, как се казва. Аз също как ще направя 7 героя тук. Между другото, играта 2018, ако не се лъжа, последния експанжен е 2019. В експанжен играем с уния тек гадове. Another wave of filth is on its way to face me in a glorious carnage. I want your help as soon as possible. Careful, Thorn. That was dangerously close to insolence. And you are definitely confusing me with someone else.
You are an Inquisitor, which is enough for me right now. The whole deck is swarming with the local mongrel tribes, and they've sent their champions to rally the troops. I need you to eliminate these creatures. It will slow down the tribes. So you're heading to the control room to disable the jammer? That's the plan, yes. And who is this Caius Thorn exactly? Quite a character. Otherwise, I have no idea. He seems to think that I am a member of his mysterious expedition. If there is an expedition, they might be trapped in that monastery just like you. Why do you think so? I made a scan. That giant wreckage looks completely dead from here. No sign of any other voidcraft in the vicinity. 177. Демидж бонус в bleeding effects, мисля, скорите добре. Такова нямахме, така ли? Как искам чейнсо, обаче по-малко демидж прави. По-малко демидж прави то чейнсо. First tribal champion. I wonder if these mongrel tribes are the descendants of the original inhabitants. I guess I'll know more soon. 155 max HP on virtue, 3 chance to slow on poison skill hit. Loot quality ще си го запазя. Item level 5, това ще си го служим тук долу някъде. Това е синьо, бе, хора. 130 max suppression, минус 1 quality, добре. 156 max SP, 1 virtue damage boost for all skills. 10% между другото имаме увеличение. Къде е? Идвате ви, къде са, за кои си помислите? Дали тук шампиони или имат? Няма само шампиони. Съплай. О, това ви бяха гранатите, нали знаете, що ми имам гранати и няма кой да ми как копче. Inquisitor. Considering that I'm alone, I'd say that I'm making adequate progress. Alone? Where's the rest of your detachment? Under some smoldering wreckage. Well, that's unlucky. But that's all the more demons for us to kill. Let us rejoice in the furious challenge. Thorn out. Интересно е. Итем левел 4. Добре, това обаче мога да сложим, нали? Physic resistance, heat resistance, resistance when surrounded, damage reduction. Изтрахме батчица. О, имаме пистолетче. Добре, може да го сложим тук. Можем да го сложим, да. Моля обаче да направим така. Така е.
Какво губиме така? Удара с щита. Reloading. Често да ви кажа, на мен ми попадат по този начин на шамари. Минус 3 quantity. Обаче го сменим пушкалето с щита. Искам да видя къде ще мога намеря магазинче. А насам моля ходя. Добре, айде първо ще отидем нагоре. Четвърката ни стана по-различен. На вид поне. Турят ли бе, вад? The filth of chaos has retreated from my door. Regrouping, I'd say. I take it you killed the tribal champions. Yes, I purged the place. How ambitious! I like that. But believe me, there is still much work to be done. You'll find a desecrated shrine next door that leads to the control room. Go there. И аз реших да избия всичко живо да мъртво. И да огледаме целия картоп тук. This is the third blessed fortress monastery Martyr. Category A3 research vessel of the Holy Orders under the leadership of World Inquisition Uther Tiberius. We seek aid from the brothers and sisters of the Adeptus Mechanicus. The Martyr is on a highly important research pilgrimage from the segmentum Pacificus to the Sigiur subsector. En route to the Calgary sector, the Martyr was caught in a severe warp anomaly and the Kielar shield suffered considerable damage. We need an emergency overhaul in the orbital daydogs. Ако ще правим as soon as possible, may the Emperor be with you. Значи, тя ги е засегнала някаква аномалия. Warp аномалия, разбирате. И затова са тук. Добре, сега вместо скок имаме турет. Предполагам, че с всяка броня ще има някакво специфично оръжие. Там ще има нещо зелено, все едно. Имаме другарче, приятелче там. Кулата ни е тук турета. Не мога. Показвам в карта, а другата седи ли сега като сме я изкарали та? И другата седи. Това означава, че мога да блъскаме една камара коли. Thorn, I've reached the end of this subdeck. Good. There is the exit. Some of my men will meet you on the other side, but plenty of them have been captured. I'll need your help to set them free. И това, че е грозно. Искам да пробвам всички ги да кажа. Всичките герои.
Какво има тук? Personal Void Shield, Plasma Pistol, Passive Skill Point. Unlock Great Axe, Toughness Point, Passive Skill Point, добре. Така. Hospitaler, Heroic Deeds, Passives. Inquisitor Capacity, HP Focus, Cooldown Reduction. Defense, Physics, Warp, Hit Resistance. Айде, Warp, Physics, това ще ги имаме, добре. Tony Glory Gained from Mission. 1, 2, 3, 4. Защо не чувство, че тук не мога да наблъскаме чак толкова много мисии, но всъщност, че доста от тях няма са тук. Имаме и сектор view, нещо, което го нямаме за момента. Това означава, че място само на кораба ще има цял сектор на кораба. Както и да е. Това ще е всичко от мене и Warhammer 40k и Inquisitor Martyr. Както винаги казвам, ако клипът ви е харесал, ако не ви е харесал, казвам пак всичко от мене. Това за момента. Чао и ще се видим скоро.